But you know the secret behind his victory. The gift Jin wants so badly. Not the beef. Jin really wants the red ginseng. But unfortunately we took that gift. We see what Jin really wants. Jin looks so disappointed because he lost his dream gift. Oh my god. Jin's lost his will to fight. On the other hand, RM and V really like wine. But JK took wine. You can understand this story really easily. Jin's like the red ginseng, but we took it. We like wine, but JK took it. They seem so a bit sad and incomplete because they lost their favorite gift. But don't cry, this story hadn't ended yet. Sebenarnya aku nggak begitu peduli sama analisis ngaconya ya, apalagi suaranya suara bocil. Cuma pas aku baca komenannya kok parah gitu ya, membuat seolah-olah Taekook itu saling balas dendam hanya karena lagu dan hadiah. Jadi mari kita lihat sama-sama Taejin-kook history ya. 2년 전에 정국이랑 내기? 난 내기도 좋아하는데 개인적으로 2년 전에 정국이랑 이렇게 다른 B도 있었지. 그렇죠. B도 있었지. 그렇게 같이 다른 친구들하고 이렇게 같이 이렇게 길거리를 돌아다니는 거를 정말 그렇죠. 정말 좋아했는데 같이 둘이 다른 애도 느끼고 비어 같아요. 옛날 친구들. 추억 살려서 네. 좀 쉽지 않나? 그러니까 뭐 또 따뜻하게. Dasar si JK ya, dari kecil udah bucin gitu sama si Empi. Apa tanggapannya Jungkook Shipper ya kalau Jungkook itu ngebalas Jin yang mukul Empi? Dan sampai sekarang aku masih kurang paham ya kenapa Jungkook pas lagi latihan, lagi main gitu ya, pas Taeyong nongol tuh Jinnya kabur gitu kan, terus kayak salah tingkah gitu ya, nggak tahu mau ngapain gitu. Itu tuh kenapa? Ada yang bisa nganalisis nggak? Jangan lupain Jungkook yang muji-muji V ganteng terus ya. 자신의 형이 시야. 이름이 한글자인사라고 잘생겼네. Dan aku bisa bilang ya kalau di antara Jungkook itu V itu kan nyaman banget gitu, terus berani juga gitu, dan Jinnya nggak bisa apa-apa ya walaupun yang paling tua gitu, dia kalem sekali gitu ya, nggak marah, nggak menggunakan otoritas dia sebagai yang tertua gitu. Jadi emang ngerasa lucu aja ya gara-gara yang tweetan yang Jungkook shirtless itu yang meluk Jin gitu, terus otomatis semua Jungkook shipper itu kan ngejelek-jelekin si Taeyong gitu ya, dijadiin meme. Dan jangan bilang ya kalau dulu itu Jungkook selalu menolak pas Jin kayak mau nyium gitu ya, menghindar. Itu karena waktu itu tuh si Jungkook belum jatuh cinta sama Jin ya. Dan setelah kesininya baru jatuh cinta. Teori paling aneh ya, soalnya sampai saat ini juga belum cinta tuh. Vagina, several breaks the china. I felt Apa kalian pernah lihat Jungkook cemburu sama Jin? 보검이 형과 보검이 형과 용진 형님들이요, 저예요. 와, 이거 대박이네요. 자, B 씨, 자, 질문 드리겠습니다. 박보검 대 전정국. 자, 하나, 둘, 셋. 정국이죠.
Di mana logikanya gitu ya si Jungkook bisa marah sama Taeyong gara-gara nyanyiin lagunya Jungkook gitu, sedangkan Taekook sendiri ya selalu duet karaokean itu di mana-mana gitu. Bukan Jungkook yang suka nyanyi gitu kan, ngapain juga marah coba. Terus kalau aku lihat foto-foto mereka waktu awal debut gitu ya, nggak nyangka aja gitu kan kalau misalkan ada yang ngesip Jin sama Jungkook gitu, udah kayak apa ya, anak sulung sama anak bungsu gimana sih gitu kelakuannya gitu ya. Ada yang sama seperti Taekook ya, kalau Taekook kan bikin I love you sign gitu. Kalau Jungkook tuh kan saling mukul kepala, leher, tangan, kaki gitu kan, nggak ada mesra-mesranya gitu. Bener-bener pure antara kakak adik gimana sih gitu. Terus disip romantik gitu kan, aku yang tertegun gitu ya. Jadi ternyata bukan hanya Jikook doang yang aneh. Duh, nggak usah kebanyakan ngarang deh ya, soalnya semua itu ketawa-ketawa gitu pas Taeyong ngambil red ginseng yang diinginin sama Jin gitu. Jadi nggak ada istilah Jungkook mukanya kecewa. This story hadn't ended yet. Wow, JK switched wine to V, and he got the red ginseng. What else? Then JK asked Jin, do you want to get the red ginseng? Do you want to trade it with the beef? Oh my god. This is the best deal. They are already making trades. So smart. Finally, Jin got what he wants because JK's bad deal travel. Now the red ginseng belong to Jin. Ini dia bisa ngebedain gak sih? Kan waktu sebelum difoto itu belum tukeran. 저는 와인 먹고 싶어? The important question today. Ami, do you know the reason why JK switched wine to V and got the red ginseng? Could you share with me below? Jadi bagi Jungkook Shipper itu Jungkook mau tukeran wine sama Taeyong itu karena Jungkook itu ngincer red ginsengnya Taeyong gitu ya buat Abang Jin gitu, dan nggak ada pikiran lain-lain gitu ya. Nah terus logikanya lagi, kalau emang red ginsengnya itu buat Abang Jin, kenapa si Jungkook nawarinnya mau tukeran nggak gitu kan? Kalau emang mau ngasih ya ngasih aja gitu kan. Oh ini buat Yoboku kata Jin Cooker kan gitu ya. Terus Jinnya nolak kan. With other members. Right after Jin victory, his first thought, let's eat with sugar. Jin never ever forget his roommate. Jadi ceritanya si Jungkook Shipper ini ngehalu gitu ya. Udah tahu kejadiannya kan ada fotonya juga gitu kalau Jin itu makan dagingnya itu kan rame-rame gitu ya. Terus kan nggak ada ceritanya red ginsengnya jadi milik Jin gitu, tapi kok akuin gitu bahwa di balik semua episode itu ada cerita yang tidak bisa diceritakan kepada kita. Itu kan jatuhnya halu ya, tanpa ada bukti, tanpa ada kejelasan, bikin video kayak gitu, ngarang. Jadi Jok tetaplah geblek dan ngebacot, antar gue reply.